Good morning. It is a joy to be with you this morning. Buen día, es un gozo estar con ustedes hoy acá en la mañana. We're going to be talking about wisdom today. Hoy vamos a estar hablando sobre la sabiduría. The reason for that is I thought it was appropriate with coming to Integridad Sabiduría that we talk about wisdom. That would be a good thing. Me pareció muy apropiado, dado que ustedes tienen un ministerio que se llama Integridad y Sabiduría, pues que hablemos sobre sabiduría. So turn in your Bibles to James chapter 3 and verse 13. Les pido por favor que abran sus Biblias en Santiago capítulo 3 y vamos a estar leyendo a partir del verso 13. Who among you is wise and understanding? By his good conduct he should show that his works are done in the gentleness that comes from wisdom. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. But if you have bitter envy and selfish ambition in your heart, don't boast and deny the truth. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Such wisdom does not come from above, but is earthly, unspiritual, demonic. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. For where there is envy and selfish ambition, there is disorder and every evil practice. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. But the wisdom that comes from above is first pure, then peace-loving, gentle, compliant, full of mercy and good fruits, unwavering, without pretense. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. And the fruit of righteousness is sown in peace by those who cultivate peace. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Let's pray. Oremos. Oh God, we ask your blessing upon the proclamation of your word. Dios, pedimos que bendigas la proclamación de tu palabra. May the truths that you have placed in these words be the ones that people remember. Que las verdades que tú has puesto en estas palabras sean lo que las personas recordamos. And may we be transformed so that we pursue your wisdom in every part of our lives. Y que seamos transformados para que busquemos tu sabiduría en toda nuestra vida. Help us to say no to the false and the foolish wisdom of the world around us. Ayúdanos a decirle que no a la sabiduría falsa y necia que está alrededor nuestro. Help us to say yes to your wisdom that you may be glorified. Ayúdanos a decirle que sí a tu sabiduría para que puedas ser glorificado. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesús, amén. Sometimes you find yourself in a place where you just don't really fit. A veces nos encontramos en un lugar donde realmente no encajamos. And whenever you find yourself in a place like that, you feel some pressure. Y cuando te encuentras en esta situación, tú sientes presión. I found that happening in my life just a few months ago when I went with my children to a place called the St. Louis City Museum. A mí me ocurrió esto hace algunos meses atrás cuando fui al museo de la ciudad de San Luis con mis hijos. So this is a museum, a building that has 10 floors in it, and it's all sorts of playgrounds. Es un museo, un edificio de 10 pisos llenos de áreas de juego. And the way you go from one floor to the other, you go through tunnels, and you go through ladders, and you go through slides from one floor to another. Y resulta que para ir de piso a piso hay escaleras, hay toboganes, hay túneles. And I have 4 daughters, and they think it is the greatest place you could possibly go. Tengo 4 hijas y a ellas le encanta. Es el mejor sitio que ellos disfrutan visitar. So I wanted to really enjoy this with them, and so I decided I'm going to go with them through everything in the whole place. Y como yo quería disfrutar el lugar tanto como ellas, yo decidí que las iba a seguir por todo lugar donde ellas fueran. So there's this one tunnel that goes outside the building, and it goes up in an arch outside the building. Y resulta que hay un túnel que sale del edificio en forma de arco. So all my children go ahead of me through this tunnel, and then I'm climbing up too. Y mis niñas cruzan y yo voy ahí atrás de ellas. And it's about 5 stories above the ground, and as I get to the very, very middle, the very top of that arched tunnel, I start to feel a little cramped. Y resulta que este túnel está a más o menos 5 pisos de altura
Y cuando voy subiendo, llego a la cima, ya al momento más alto, y resulta que se aprieta un poco y me comienzo a sentir apretado. So I try to get one leg in front of me so I can slide down feet first, and I try to get the other leg, and my legs aren't going. Y yo estoy tratando de acomodarme para poder como deslizarme con los pies primero, pero no tengo espacio. So something occurs to me 5 stories above the ground that should have occurred to me while I was on the ground. Y en ese momento se me ocurrió algo que realmente se me debió haber ocurrido antes de subir 5 pisos de altura. And it was that maybe they didn't build this place for people who are almost 50 years old. Y es que quizás este edificio no fue construido para personas que tienen casi 50 años de edad. And so here I was feeling pressure of being in a place where I really didn't fit. Entonces pues estaba sintiendo esa presión de estar en un lugar donde yo no encajaba. And so here's what I want you to understand from that sometimes in our Christian lives, we don't feel like we fit in the world around us, and we start to feel pressure because of our faith. Y lo que quiero que entiendan es que muchas veces en nuestra vida cristiana, como ya no encajamos en este mundo, pues comenzamos a sentir esa presión por nuestra fe. So sometimes because of our faith, we feel like I just don't fit here, and I'm feeling a lot of pressure of not fitting where I'm at. Y estamos en esa situación de que debido a nuestra fe sentimos que no encajamos y comenzamos a sentir esa presión de estar en un lugar donde no pertenezco. And that's exactly what the people to whom James wrote this letter were feeling. Y eso era lo que estaban sintiendo las personas a quien Santiago le dirige esta carta. You see, it had been about 30 years since Jesus was on the earth, and these people had come to trust in Jesus. Ya habían pasado unos 30 años después de Jesús y estas personas confiaban en Jesús. But because they were Jewish, many of them had accepted Jesus as their Messiah, but they were being pushed out by their fellow Jews. Pero como ellos eran judíos, al momento de aceptar a Jesús, pues sus familias, sus amigos los alejaban. But they were also being pushed aside, and they were feeling pressure from their Gentile neighbors as well. Pero resulta que sus amigos gentiles también los rechazaban. Because when you come to trust in Jesus Christ, as you know, we reject all other gods. And so the gods of the Romans, they had rejected those gods as well. Porque al poner su confianza en Jesús y en Dios como el único Dios, estos gentiles que adoraban dioses paganos también los rechazaban. And it lets us know in chapter 1 of the book of James that they are experiencing trials and testing. Y nos dice claramente en el primer capítulo de Santiago que ellos estaban bajo mucha prueba. And that trial and testing that they are feeling in their church is the social pressure of being Christian. Y esas tribulaciones era la presión social de ser cristiano. They're feeling pressure of being in a world where they don't quite fit, and people are pushing them out and pushing them aside. Estaban sintiendo esa presión de estar en un mundo donde ya ellos no encajan y sus amigos les rechazan. Have you ever felt like your faith makes you just not fit in the world around you, and they're putting pressure on you? ¿Ustedes se han sentido así en algún momento donde tu fe te hace sentir que no encajas y sientes esa presión? And so these people are wondering, what do we do when we are feeling pressure of not fitting in the world that we're in? Y ellos comienzan a cuestionarse qué deben hacer en esta situación donde sienten una presión por no encajar. And the answer that James gives them is to live with a wisdom that comes from above. Y la respuesta de Santiago es que deben vivir con una sabiduría que viene de lo alto. But that's not what they thought, many of them, that their first response ought to be. Pero realmente eso no es lo que ellos pensaban debió ser su respuesta. You see, there were some people in the churches that James was writing to who thought of a different way of how they ought to respond to the pressure that's being put on them. Habían personas en estas iglesias que entendían que ellos debían responder de otra forma a esta presión que estaban recibiendo. And here's what they thought they ought to do to be able to deal with the pressure that's being put on them. Esto es lo que ellos pensaban que ellos tenían que hacer para lidiar con esa presión. They thought what we should do is we should build connections with those who are privileged and those who are powerful, and build connections with the people who can protect us as people put pressure on us. Ellos lo que pensaban que tenían que hacer era generar conexiones con los ricos, con los poderosos, para que ellos pudieran protegerlos.
So what they were thinking is that we will ignore the people who are poor, we will ignore the people who are less privileged, and we will build our connections with the powerful. That's what we'll do. Ellos comenzaron a ignorar a los pobres, a los desprotegidos y comenzaron a buscar conexiones con los ricos, con los poderosos. And that's why James says in James chapter 2, he describes in verses 2 through 4 of James chapter 2 this situation. Por eso, si vamos a Santiago capítulo 2, en el verso 2 vemos esta situación. He says, for if someone comes into your meeting wearing a gold ring and dressed in fine clothes, and the poor person dressed in filthy clothes also comes in. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, He says, if you look with favor on that one that's wearing fine clothes and say, sit up here in a good place, and yet you say to the poor person, you stand over there, or sit here by my footstool. y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. He says, haven't you then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? You see, when he says about that gold ring, that didn't just mean wealth. That wasn't the only thing that a gold ring meant in their culture. En esa cultura, el hecho de tener un anillo de oro no solamente implicaba que tú tenías dinero. It was also somebody who had power. It was a symbol of power and political power. También era un símbolo de poder político. And so what was happening in the church is that somebody with political power, with position, somebody who could help them, would come in and they would say, sit up here at the front. Entonces, pues cuando alguien así, con ese poder, con esa influencia política, llegaba a la iglesia, pues ellos lo traían adelante y le decían, ven, siéntate acá. But then those who were poor, those who were less, didn't have as much, those they would put somewhere else so that we didn't have to look at them or deal with them. Pero a los pobres, a los desprotegidos, ellos los sentaban atrás, prácticamente con la intención de que ni siquiera se tuvieran que verlos. And so when James begins this passage by saying the words, who is wise and understanding, what he is saying is, who is it that you should honor and listen to? Así que cuando Santiago comienza este pasaje diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Lo que él está cuestionando es, ¿a quién es que tú entiendes que tú debes ponerle atención? And some of the people in this church thought they knew the answer to that question. And they thought the answer was, we should honor and we should listen to those that are powerful, those who have a lot, those who can help us. Y la respuesta de algunos de esa iglesia era, bueno, tenemos que ponerle atención a los ricos, a los poderosos, al que me puede ayudar. And what James says is those who are wise and understanding, those are those who show outward signs of a wisdom that works. Y lo que realmente dice Santiago es que los que son sabios, los que son entendidos, son los que muestran evidencia física de tener sabiduría. And that's why he says in the second part of verse 13, by his good conduct, he should show that his works are done in the gentleness that comes from wisdom. Y por eso es que vemos en la segunda parte del verso 13 del capítulo 3 que dice que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. He is saying that those that are wise, those that you should honor, and those that you should listen to, they are the ones that show their wisdom by their works. Dice que a quien tienes que ponerle atención es aquellos que realmente muestran su sabiduría por sus obras. Now, some of you may be thinking, when you hear this emphasis on doing good works, some of you may think, I thought that we were saved without our works. Y quizás al ustedes ver este énfasis en buenas obras, ustedes podrán levantar, ¿verdad?, una bandera y decir, espérate, yo pensaba que nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. You may be thinking, I thought that when we trusted in Jesus, God gave us all of his righteousness as soon as we trust in Jesus, and there doesn't need to be any more works. Al confiar en Jesús, Dios me da toda la santidad, toda la rectitud de Jesús, y por ende yo no dependo de mis obras. And it is absolutely true that we are saved apart from our works. There are no good works that you can do to be saved by those works, none whatsoever. Y eso es verdad, no hay nada, no hay ninguna obra que tú puedas hacer para ser salvo. We are saved by faith and faith alone in Jesus Christ. There are no works that can save us. Obtenemos salvación únicamente por fe en Jesús. Ninguna obra que podamos hacer nos salva.
But what I want us to understand in this is that faith, real faith, is going to result in works. Pero lo que quiero que entendamos es que una fe genuina va a llevarnos a hacer buenas obras. You see, when Paul talks about us being saved by grace through faith, Paul is dealing with a different audience than James is dealing with. Cuando Pablo habla de ser salvos por gracia a través de fe, él se está dirigiendo a un público diferente al que está dirigiendo Santiago. You see, Paul, when he writes about these things, he's writing to people who thought that the works of the Old Testament law were necessary for them to be made right with God. Pablo se dirige a personas que entendían que ellos necesitaban las obras del Antiguo Testamento, de la ley, para poder ser salvos. And Paul says to them, no, you are saved by grace alone, through faith, not by any works that you can do. Y Pablo le dice que no, que son salvos por fe, por gracia y no por ninguna obra que puedan hacer. But James, he is writing to people who already know that they have been made right with God by grace through faith. Pero Santiago se está dirigiendo a personas que ya saben eso, que su única forma de salvación es por gracia a través de las obras de Jesús. The problem with the people that James is writing to is that they think their righteousness does not need to be revealed in their relationships. El problema que veía Santiago en ellos es que ellos no veían la necesidad de que esa rectitud que ellos han recibido se manifestara en sus obras. You see, they think that all I have to do is place my faith in Jesus, and then that doesn't change my life or my relationships at all. Ellos pensaban que podían depositar su fe en Jesús y que eso no cambiara su vida en nada. And James is saying, if you have really been made right with God, that righteousness will produce good works. Y realmente Santiago le dice que si tú estás bien con Dios, eso te va a llevar a mostrar obras buenas. These works don't earn your righteousness. No para ganar esa santidad, esa rectitud. These works reveal a righteousness that is already yours in Christ Jesus. Son obras que revelan lo que ya tú recibiste por Jesús. And Paul and James are giving a different diagnosis because they're writing to people with different problems. Santiago y Pablo tienen dos diagnósticos diferentes porque le están escribiendo a personas que tienen dos problemas diferentes. Let me give you an illustration to help us understand this. Se lo voy a ilustrar para ayudarnos a entender un poco mejor. A few years ago, I went to the emergency room twice in a short period of time over just a couple of months. Hace unos años atrás, en cuestión de un par de meses, yo tuve que ir en dos ocasiones a la sala de emergencia. One of those times, I had a pain that was right here, and the doctor said, you need to have your gallbladder removed. La primera vez yo fui porque tenía un dolor acá y me dijeron que tenían que sacarme la vesícula. The second time, I had a fall. I fell while I was carrying a backpack and walking, and I broke this arm in several places. La segunda vez fue porque yo andaba cargando algo muy pesado, me caí y resulta que me rompí el brazo en varios lugares. And when I went into the emergency room, if I went like this, my arm went like this, and it's not supposed to do that. Cuando yo movía el brazo, él se movía y no se supone que haga eso. And so that doctor said that time, you need to have surgery on your arm. Y ese doctor pues me dijo que tenía que operarme el brazo. Now, what if I had said to that second doctor, you know what? You emergency room doctors, you contradict each other. Pero ustedes se imaginan que yo le hubiese dicho a ese doctor, no, ustedes los doctores de emergencia, ustedes están en contradicción uno con otro. I'm not going to listen to you because the last time I was here, the guy said I needed gallbladder surgery, and now you're telling me I need arm surgery. Yo no te voy a poner atención porque la última vez que yo estuve aquí me dijeron que yo tenía que operarme de la vesícula y ahora tú me estás diciendo que tengo que operarme el brazo. Now, if I had said that, my arm would be in very bad shape right now. Y si yo no le hubiese puesto atención a ese médico, mi brazo estaría muy mal ahora mismo. But those two doctors gave different diagnoses because my brokenness was in two different places. Ellos dieron dos diagnósticos diferentes porque yo tenía dos quebrantamientos diferentes. And in exactly the same way, Paul and James give two different diagnoses because the people they're writing to have brokenness and problems in two different places. Y de igual manera, Pablo y Santiago dan dos diagnósticos diferentes porque las personas que ellos están dirigiendo sufren de quebrantamientos diferentes. So never think that James contradicts Paul. James does not contradict Paul in what they are teaching. No pienses que Santiago está en contradicción con Pablo. Eso no es así.
They are talking about two different dimensions of the same righteousness. Son dos diferentes dimensiones de la misma rectitud. Paul is talking about a vertical dimension of righteousness where when you trust in Jesus, God gives you all the glorious righteousness of Jesus. Pablo habla de una dimensión vertical de nuestra rectitud, pues al confiar en Jesús recibimos de Él toda esa justicia. And from the moment that you receive that righteousness, when God the Father looks at you, He sees the goodness and the righteousness of Jesus. Y desde ese momento, cuando confiamos en Jesús, Dios el Padre nos ve a nosotros con la misma justicia, la misma rectitud que Jesús. And this gives you confidence and security knowing that you don't have to earn your salvation. Y eso debe darte confianza, debe darte seguridad de que no tienes que ganarte la salvación. But there is also a horizontal aspect of righteousness. Pero este concepto de rectitud también tiene un aspecto horizontal. If you really receive that righteousness that comes from above, that God gives as a gift, Si la recibes de lo alto como un regalo de Dios, then if you receive that, you will have good works that you do out of righteousness with other people. pues entonces vas a manifestar buenas obras que haces a los que están alrededor de ti. And it says in verses 13 and 14 that this righteousness is done from gentleness that comes from wisdom that works. Y nos dice en Santiago 3:13 que esa buena conducta viene de obras hechas en mansedumbre de sabiduría. Now, this wisdom that he is talking about is not just intelligence or knowledge. Y cuando él habla de sabiduría aquí, no estamos hablando de inteligencia, de conocimiento. All of us know some people who may be very, very intelligent but have very little wisdom. Yo creo que todos conocemos personas que pueden ser muy inteligentes, pero tienen muy poca sabiduría. You see, wisdom is when you know what to do with the knowledge you have. La sabiduría es saber hacer lo correcto con el conocimiento que tienes. You can give a little child, a toddler, a power drill, and you can give that child the knowledge of how to use that drill. Tú puedes tomar un taladro, dárselo a un niño pequeño y enseñarle a utilizarlo. But that 2-year-old does not have the wisdom to use that drill well. Pero ese niño de 2 años no tiene la sabiduría de poder utilizarlo bien. So they may have knowledge, but if you do that, you're going to have a house full of holes. Él tiene el conocimiento, pero posiblemente te va a llenar la casa de hoyos. Because they have knowledge and they have power, but they don't have wisdom. Porque tiene conocimiento, tiene el poder, pero no tiene sabiduría. And I want you to understand that power and knowledge without wisdom is always going to be destructive. Y el poder y el conocimiento sin sabiduría siempre va a generar problemas. And so what he says here is that real wisdom, true wisdom, results in or is lived out in meekness or gentleness. Y lo que él dice que la verdadera sabiduría se manifiesta en mansedumbre. Now, meekness is not the same thing as weakness. Y es bueno aclarar que mansedumbre no es lo mismo que debilidad. There is a place for weakness in the body of Christ. Hay un lugar para la debilidad en el cuerpo de Cristo. But meekness is something different. Pero mansedumbre es otra cosa. Meekness is power under control for the sake of a greater goal. Mansedumbre es un poder bajo control para un objetivo mayor. It's knowing how to use the power you have for the good of others and for the glory of God. Es saber utilizar ese poder que tú tienes para el bien de otros y para la gloria de Dios. Now recognize that each one of us has power. Y tenemos que reconocer que cada uno de nosotros tiene cierto nivel de poder. Your power may be with your children, with your coworkers, with your friends, with your family. Puede ser con tu familia, con tus hijos, tus compañeros de trabajo. And you can use that power to crush people and tear people down, or you can use that same power to build people up and call them to repentance. Y puedes usar ese poder para aplastarlo, para minimizarlo, o realmente puedes utilizar ese poder para elevarlos para la gloria de Dios. And what this word meekness reminds us to ask ourselves is, how am I using the power that I have? Y esta palabra mansedumbre debiera recordarnos y llamarnos a reflexionar sobre cómo estamos usando ese poder que tenemos. How often as parents are we tempted to say words that tear our children down and crush their spirits? Muchas veces como padres nos sentimos tentados a utilizar palabras que realmente lo que hacen
hacen es aplastar el espíritu de nuestros niños. We feel that sometimes when we're angry with them, and instead of disciplining them with wisdom, we instead criticize them and tear them down with our words. A veces cuando estamos airados, en vez de disciplinarlo con sabiduría, lo que hacemos es utilizar palabras bruscas que lo que hacen es aplastarlos. But God calls us to be people who have a meekness that comes from real wisdom. Dios nos llama a tener mansedumbre que viene de verdadera sabiduría. Maybe you have a text message that you have written, an angry text message at somebody, and your thumb is just right there above that send button. Quizás ustedes han estado en esa situación donde han escrito un mensaje muy fuerte para una persona y están ahí a punto de enviarlo. And you're getting ready to send that, and you realize that that is not a meekness that comes from wisdom. Y te das cuenta que ese texto realmente no está lleno de mansedumbre, de sabiduría. Or you're in a group of people and there's somebody that you just want to take down a little bit, and you've got a perfect line to say, some perfect words to say to tear them down a little bit. O tú estás reunido en un grupo de personas y hay alguien ahí y tú tienes algo que vas a decir y tú sabes que eso lo va a tumbar, lo va a hacer un poquito más pequeño. Use meekness that comes from wisdom instead. Ahí tenemos que buscar esa mansedumbre que viene de sabiduría. Because you see, here's what makes someone wise in God's eyes. Porque en los ojos de Dios, lo que realmente hace una persona sabia, What marks you as wise in God's eyes is not how great others perceive you to be. no es cómo te perciben los demás como alguien maravilloso. What makes you wise in God's eyes is how gentle and gracious God knows you to be. Lo que realmente te hace sabio en los ojos de Dios es cómo Él sabe que tú eres gentil y que muestras gracia. That is a wisdom that is shown in our works. Esa es la sabiduría que debe mostrarse en nuestras obras. But James doesn't only tell us about what real wisdom, good wisdom looks like. Pero Santiago no solo nos explica cómo se ve una buena sabiduría, una sabiduría verdadera. James also shows us what false wisdom looks like. Él también nos muestra cómo se ve una sabiduría falsa. And he describes it in this way in verse 14. Y en el verso 14 podemos ver la descripción que él nos da. He says, But if you have bitter envy and selfish ambition, do not boast and deny the truth. Dice que, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Now, this first word is bitter envy, or another way to translate it could be bitter zeal. Esa primera palabra, celos amargos, también pudiera traducirse como una pasión amarga. It's somebody who is zealous, always about getting more than what they have. Es alguien que está constantemente buscando algo más allá de lo que tiene. It's somebody who refuses to be contented with what God has given them. Es una persona que no tiene contentamiento con lo que ha recibido de Dios. It's somebody who's always looking at what other people have and wanting that. Siempre mira alrededor a lo que tienen los otros y eso es lo que desean. It's somebody who says, when they look at somebody else, if only I had a life like that person, then I would be satisfied. Son esas personas que ven al otro y dicen, wow, si mi vida fuera como la de él o de ella, yo ahí sí estaría satisfecho. And this second word, selfish ambition, is also interesting. Y la segunda palabra, ambición personal, es también interesante. This was a word that was used all the way back in the time of the philosopher Aristotle, and here's what it meant. Esa palabra se usa desde la época de Aristóteles y esto es lo que significaba. It meant building relationships with people for the sake of advancing yourself. Se refería a generar una relación con una persona con el objetivo de que tú pudieras avanzar. This selfish ambition, it's using others to build yourself up. La ambición personal es utilizar a otra persona para tú elevarte. And the reason that is a problem is because every person is created in God's image. Y eso es un problema porque resulta que todos somos creados a la imagen de Dios. We are never to use or to exploit people. Y nunca debemos utilizar o aprovecharnos de los demás. Because every person is created in God's image. Porque cada persona es creada a imagen de Dios. And we must never devalue or tear down that which is in the image of God. Y nunca debemos quitarle valor o derribar algo que está hecho a la imagen de Dios. There are so many ways that people can live with selfish ambition. Y realmente hay tantas formas que las personas pueden vivir con esta ambición personal.
There are some very obvious ways, such as making friends with people just because of what they might be able to provide for you. Algunas son muy obvias, como tú buscar ser amigo con alguien meramente por lo que esa persona va a hacer por ti. But there are other much less obvious ways. Pero hay otras que son más sutiles. I think, for example, of the ways that we use social media, Facebook, Twitter, Instagram. Pensemos en la forma que utilizamos las redes sociales como Facebook, Twitter. So often we post pictures or post things because we want people to be jealous of what we have. Muchas veces las imágenes que compartimos las hacemos para mostrarle a personas lo que tenemos y que sientan celos. We want people to notice how we look, or we want to brag about what we've got. Queremos mostrar lo bien que nos vemos o alardear un poco sobre lo que hemos obtenido. Or we want people to think that we have this perfect life. O queremos dar esa imagen de una vida perfecta. And what we're trying to do is make other people envious of what we have or who we are. Y queremos que las demás personas sientan envidia de lo que somos, de lo que hemos adquirido. And often the reason that we do that, the reason that we post those kinds of things, Y muchas veces la razón por la que hacemos eso is because we deeply long for affirmation or for compliments. es porque tenemos un anhelo muy profundo de recibir buenos comentarios y ser afirmados. And often the reason that we do that is because people in the past have told us, you'll never be enough. Y muchas veces eso se debe a que en el pasado nos han dicho que no somos suficientemente buenos. People have told us you'll never be smart enough, you'll never be pretty enough, you'll never have enough money. Nos han dicho que nunca vamos a ser lo suficientemente inteligente, lo suficientemente bonito, lo suficientemente rico. And even if they didn't say that to us, we often feel that in our heart, that I'll just never be enough. Y quizás no te lo han dicho así abiertamente, pero es un sentimiento en tu corazón de que nunca vas a ser lo suficientemente bueno. And so we put things up on the internet wanting people to say, you're great, you're beautiful, you're smart, you're enough. Entonces compartimos estas cosas para que las personas nos digan, wow, qué bueno eres, qué inteligente, eres lo máximo. But there will never be enough likes or comments or friends to satisfy our souls. Pero la realidad es que nunca vas a recibir suficientes comentarios, suficientes likes para que tu alma esté satisfecha. And the problem is we're not being honest with ourselves and we're not being honest with others. No estamos siendo honestos con nosotros mismos y no estamos siendo honestos con los demás. It would be much more truthful for us to say, I'm struggling right now and I really need encouragement. Sería mucho más sincero si dijéramos, estoy luchando ahora mismo y necesito a alguien que me ayude. And probably we don't need to say that to the whole internet. Y de hecho no recomendaría decírselo a todo el internet. What we need to do is go to people that we can trust and to be honest with them. Tenemos que buscar personas en quien confiamos y ser transparentes con ellos. And say, I have a lot of deep hurts from things that have happened to me in the past, things people have said to me, or things that I felt. Y decirle, yo estoy muy herido por cosas que me han ocurrido en el pasado, cosas que me han dicho. And to those people, to ask them to help lead us toward Jesus, who is sufficient and who is enough. Y pídele a esas personas que te ayuden, que te lleven hacia Jesús, quien sí es suficiente. Because the truth is, we will never be sufficient in ourselves. We will never be enough in ourselves. Porque la realidad es que nosotros nunca seremos suficientes para satisfacernos a nosotros mismos. But Jesus truly is sufficient. Jesus is enough. Pero Jesús sí es suficiente. Now, I'm not saying in that, of course, that we shouldn't use social media. That's not the point. Y no estoy diciendo que no usen las redes sociales. What I'm trying to help us to do is to think about our hearts and the hearts of others. Estoy tratando de que ustedes piensen en su corazón y el corazón de los que están alrededor. Because our hearts are so dark and deceitful that we can be filled with selfish ambition and never even know it. Porque la realidad es que nuestro corazón es tan oscuro, tan engañoso, que podemos estar llenos de ambición personal y no darnos cuenta. Selfish ambition shows up in the ways that we talk about each other in our churches sometimes. Muchas veces esa ambición personal se manifiesta hasta en cómo hablamos uno de los otros dentro de la iglesia. Where we speak negatively about someone and tear them down to build ourselves up. Hablamos negativamente sobre una persona, lo minimizamos para nosotros vernos mejor. And if somebody is in the wrong, we do need to confront them in love, but not by talking about them behind their back. Y si alguien está haciendo algo mal, efectivamente estamos llamados a confrontarlo en amor, pero la forma de hacer eso no es chismeando a sus espaldas.
Because that is a form of selfish ambition where we are lifting ourselves up by pushing somebody else down. Eso es una manifestación de una ambición personal donde lo estoy derribando a él para elevarme yo. And in the next verse after this, what James tells us is the real nature and origin of envy and selfish ambition. Y en el próximo verso, Santiago nos habla del verdadero origen de esos sentimientos. And he says it is three different things. Y lo describe con tres palabras. He says it is first earthly. That means it comes from earth instead of the heavens. Primero terrenal, o sea que viene de la tierra, no de los cielos. And that doesn't sound like it's so bad. Y eso quizás no sonaría tan mal. And then the next one sounds a little bit worse. La próxima suena un poco peor. He says it's unspiritual, which means it comes from you, not from the Holy Spirit. Dice que es natural, lo que significa que viene de ti, no del Espíritu Santo. But then he says it is demonic. Pero por último, él dice que es diabólico. That's quite a change. Y ahí como que se puso serio. He says it actually comes from a demonic source. Dice que viene de una fuente diabólica. And what he's trying to let us know is that these things are not things we should play around with in our lives. Y lo que nos está llamando es a darnos cuenta de que con estas cosas no debemos jugar. We often think that these are little minor things, minor sins that we can just keep in our lives and everything will still be fine. Nosotros tenemos una tendencia a minimizar estas cosas y pensar que las podemos tener ahí en nuestra vida y no va a pasar nada. But what he is letting us know is that these are the sins that brought Satan, who was an angel, that caused his fall. Pero él nos deja saber que estos fueron los pecados que tumbaron a Satanás, que era un ángel. And if these sins can bring an angel down, they will bring you and I down as well. Y si estos pecados vencieron a Satanás, quien era un ángel, imagínense a nosotros. Because Satan and his demons were angels who were filled with envy and selfish ambition, and it brought them down. Satanás se llenó de celos amargos, de ambición, y esa fue su perdición. So we should never think that we can play around with these sins in our lives without them bringing us down. Así que nunca pensemos que podemos juguetear con estos pecados sin que nos derroten a nosotros también. In fact, he says in verse 16 that if you let these things go in your life, the result will be disorder and evil deeds. Inclusive, si ven en el verso 16, dice que donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. But then he gives in verses 17 and 18, he shows us what it looks like when we are full of the wisdom that comes from above. Ahora bien, en los versos 17 y 18 nos muestra cómo se ve cuando estamos llenos de la sabiduría que viene de lo alto. He says that the works we do will be pure, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruit, steady, without any false pretenses. Dice que vamos a dar fruto que es puro, pacífico, amable, condescendiente, lleno de misericordia. And that sounds beautiful. Y eso es algo que suena bonito, suena bello. So how do we start? Where do we start to have this kind of wisdom? Pero ¿cómo podemos obtenerlo? ¿Dónde comenzamos? Well, look at verse 18. Miren el verso 18. He says, the fruit of righteousness is sown in peace by those who cultivate peace. Dice que los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Wisdom is a fruit of righteousness. La sabiduría es el fruto de la rectitud And he says it's sown in peace by those who cultivate peace. y está sembrada por aquellos que cultivan la paz. In other words, this wisdom is going to start by you sowing seeds of peace. Esta sabiduría comienza cuando tú siembras semillas de paz. Now, this isn't just any ordinary peace. Y no es una paz cualquiera. This is the peace that comes from Jesus Christ because you have had peace made between you and God. Es una paz que viene de Jesucristo porque tú estás en paz con Dios. So your eternity is secure in Him. You have peace with God. Tu eternidad ha sido asegurada en Él y tú estás en paz con Dios. And because your eternity is secure and you have peace with God, you can show peace to others. Y como tu eternidad está segura, estás en paz con Dios, puedes mostrar esa paz a los demás. And so he says that this wisdom grows when you sow seeds of peace. Y esta sabiduría viene cuando siembras semillas de paz. Now, this image from farming is very, very important in this text. Y esta imagen de la agricultura, del sembrar, es muy importante acá. Because you see, when you plant a seed in the ground, it's not a very exciting thing. Porque cuando tú siembras una semilla, no es algo muy emocionante.
In fact, it's actually hard work to plant a field, and a lot of what happens is unseen and is just very difficult. De hecho, da mucho trabajo cosechar, sembrar una finca completa y muchas veces lo que ocurre ni se ve. In fact, for a long time, you don't see any fruit at all after you plant a seed. Durante mucho tiempo después de sembrar la semilla, tú no ves ningún fruto. But even when you don't see anything, there's things happening below the surface in places you cannot see. Pero aunque no lo vemos, por debajo de la superficie están ocurriendo cosas que no podemos ver. And it is that way in your life. Y así es que funciona en nuestra vida. You see, you're trying and you're striving to develop habits of honoring Jesus Christ, and it seems like nothing is really changing in your life. Muchas veces nos esforzamos, intentamos generar hábitos que honren a Jesús, pero sentimos como que nada está cambiando. Sometimes you just can't see any results for all that you're doing trying to serve Jesus Christ. Y tú sientes que por más que te estás esforzando por honrar a Jesús, no ves el fruto de esos esfuerzos. And sometimes that may even make you want to give up on it. Y a veces sientes como que quieres rendirte. But beneath the surface, where you can't see and where you often you're unaware of it, God is working. Pero por debajo de la superficie, donde tú no lo ves, donde tú no estás consciente, Dios está ahí trabajando. And suddenly you come to a point in your life where something happens and you're under pressure. Y de repente llegas a un lugar en tu vida donde ocurre algo y sientes esa presión. And you realize, I just responded to that differently than I would have a month ago or a year ago. Y te das cuenta que tu respuesta fue muy diferente a la que hubiese sido hace un mes o quizás un año atrás. And you realize that all that time you thought that there was nothing really happening in your life. Y aunque pensabas que durante todo ese tiempo nada estaba pasando en tu vida, That during all that time God was working beneath the surface to change you. realmente Dios estaba ahí trabajando por debajo de la superficie, cambiándote. And you have suddenly kind of experienced what he describes here in verse 18 as the fruit of righteousness. Y repentinamente experimentas lo que se describe acá en el verso 18 como esa cosecha de justicia. Now, if you develop these habits in your life, don't expect that the world is going to clap for you. Pero hay algo importante, si ustedes desarrollan estos hábitos en su vida, no pueden esperar que el mundo les va a aplaudir. Because you are not doing things the world's way. No estás haciendo las cosas como lo hace el mundo. You are pursuing real wisdom instead of the world's wisdom. Estás buscando la verdadera sabiduría y no la sabiduría del mundo. And remember that in all of human history, there was only one man who was free from envy and selfish ambition. Y en toda la historia del mundo, solamente un hombre estuvo libre de celos y de ambición. There was only one man in all of history who had perfect wisdom and lived with perfect wisdom. Solo un hombre tenía perfecta sabiduría y vivía en perfecta sabiduría. And all of the powers that were around him, the religious and the political powers, they all got together. Y todos los poderes alrededor de él, políticos, religiosos, se unieron And they got together to destroy him. para destrozarlo. And they nailed him to a cross. And while he was on that cross, God poured out on him all the wrath for our failures. Lo clavaron en una cruz y mientras él estaba allá, Dios derramó sobre él toda la ira por nuestras fallas. All of your failures to live in perfect wisdom, all the times you have had selfish ambition and envy, all those were poured out on Jesus. Todas esas fallas de no vivir con sabiduría, de tener celos, amargura, todo eso fue derramado sobre Jesús. And the one who had never sinned suddenly became the one who took the punishment for our sins. Y el que nunca había pecado se volvió el que recibió el castigo por ese pecado. But God did not leave him dead. Pero Dios no lo dejó muerto. 3 days later, he burst forth out of a tomb alive, and he proved that God was right about wisdom. 3 días después, él salió de la tumba vivo y demostró que Dios tiene la razón en cuanto a sabiduría. That empty tomb, it proved that God's wisdom is true wisdom. Esa tumba vacía muestra que la sabiduría de Dios es verdadera sabiduría. And he also showed that there is no sorrow so deep, no failure so great, that God cannot turn it into hope and into joy. Y mostró que no hay nada lo suficientemente malo que Dios no pueda tomarlo y transformarlo en esperanza.
And so just as that sprout burst through the earth to show that there was something happening underneath, Y así como una planta sale de la tierra y muestra que había algo que estaba ocurriendo allá abajo, in that way Jesus burst forth from the tomb to show a plan that the world couldn't see. asimismo Jesús salió de la tumba y demostró un plan que el mundo no podía ver. And in the same way, in your life right now, you may be feeling like that there's nothing going on. God is not working at all. Y en tu vida probablemente te sientes como que no está pasando nada, que Dios no está trabajando. But even if you may feel this way, know this, that God is working beneath the surface where we cannot see. Pero si sientes esto, tienes que estar consciente de que realmente Dios está trabajando por debajo de la superficie donde quizás no lo ves. And Jesus, who burst forth from the empty tomb, showed that God is working in ways we cannot see. Y Jesús, que salió de esa tumba, muestra que Dios está trabajando en formas que nosotros a veces no vemos. And he did not stop doing that on the third day. Y de hecho, no se acabó eso en el tercer día. He still does that in your life and mine today. Él todavía lo hace hoy, en tu vida y en la mía. And so we can trust him and live by his wisdom instead of the world's wisdom. Entonces debemos confiar en Él y vivir según su sabiduría, no la del mundo. And we can know this, that the same power that raised Jesus from the dead is the power that produces peace and wisdom in your life today. Y podemos saber que ese mismo poder que levantó a Jesús es el poder que genera paz, sabiduría en nosotros hoy. But this is not something for every person. This is only for those who have trusted in Jesus Christ, the crucified and risen Lord. Y eso es así para todo aquel que ha confiado en Jesús resucitado. And that's why Paul says in 1 Corinthians chapter 1, he says, to those who are called, both Jews and Greeks. Y por eso vemos en 1 Corintios 1:24, como Pablo dice, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, he says that Christ is the power of God and he is the wisdom of God. Christ himself is God's wisdom in human flesh. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. And he Cristo works. es la sabiduría de Dios en persona, en carne. And he works within everyone who trusts in him to produce in us Y Él produce en nosotros the wisdom of God. esa sabiduría de Dios. And so what I want you to ask yourselves is, am I living with a wisdom that works? Y lo que quiero que ustedes se preguntan es, ¿yo estoy viviendo con esa sabiduría que obra bien? Am I living by the wisdom that comes from above, or am I living by the foolish wisdom of the world? ¿Estoy viviendo según una sabiduría que viene de lo alto o la necedad de la sabiduría del mundo? And I want to leave you with 3 questions to help you consider that in your life. Y tengo 3 preguntas para que comiencen a pensar sobre esto en sus vidas. And the first question is this: am I known for planting seeds of peace? La primera sería, a mí se me conoce como una persona que siembra semillas de paz. So think about your conversations from this past week. Ask Piensen en yourself, las conversaciones que ustedes han tenido durante la última semana. and ask yourself as you look at those conversations, was I planting seeds of peace? Y piensen si durante esas conversaciones ustedes estaban sembrando semillas de paz. Go through your text messages on your phone from the past week Revisen los mensajes en sus teléfonos durante la última semana. and say to yourself, am I a person who plants seeds of peace? Y pregúntense si son personas que están sembrando semillas de paz. Think about the words you said to your husband or your wife or your children this week. Piensa en las palabras que le dijiste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos durante la semana. And ask yourself, am I a person who plants seeds of peace? Y pregúntate si estás sembrando semillas de paz. You see, because God has given us perfect peace by trusting in him, Dios nos ha dado una paz perfecta al confiar en Él. we can plant seeds of peace in our relationships with others. Y eso es lo que nos capacita para sembrar semillas de paz con los demás. That is only possible because we have trusted Jesus Christ. Eso solo es posible por nuestra fe en Jesucristo. That is only possible because we have peace with God through Christ. Solo es posible porque hemos obtenido paz con Dios a través de Jesucristo. And so if you have peace with God through Christ, you have God's power to sow seeds of peace with others. Si tienes paz con Dios a través de Jesucristo, tienes el poder de Dios para sembrar esa semilla de paz con los demás. Here's the second question I want to ask you. Y la segunda pregunta, Is God's wisdom enough for me? ¿es la sabiduría de Dios suficiente para mí?
You see, sometimes whenever we have selfish ambition and envy, Cuando sentimos celos, ambición, then what's really happening is we are saying, God, your glory, your wisdom, they aren't enough for me. lo que le estamos diciendo a Dios es que su gloria, su sabiduría no son suficientes. I want my own wisdom and I want my own glory. Yo quiero mi propia gloria, mi propia sabiduría. But God's glory and God's wisdom are infinitely good and infinitely beautiful. Pero la gloria de Dios y su sabiduría son infinitamente bellos They are enough to satisfy our souls. y son suficientes para satisfacer nuestra alma. And so think about that in a conversation this week. Entonces piensen en una conversación de esta semana. That time when you want to impress someone by lying a little bit or exaggerating Cuando things. sientes esa tentación de impresionar a alguien, exagerando un poco, mintiendo un poco. You see, when we do that, what's happening is we're saying, God, your glory and your wisdom aren't enough. Cuando estás haciendo eso, le estás diciendo a Dios, tu sabiduría, tu gloria no son suficientes. I need to give myself some glory using the world's wisdom. Yo necesito obtener gloria para mí mismo, utilizando la sabiduría del mundo. Think about that when you have that perfect sentence you're about to say that's going to tear somebody else down and everybody's going to laugh. Piensen en ese momento cuando tienen esa frasecita perfecta que va a derribar a alguien, todos se van a reír. Think about, am I really satisfied with God's wisdom and glory? Piensen, ¿realmente me siento satisfecho con la gloria, con la sabiduría de Dios? Or am I trying to tear somebody down so that I can get a little bit more glory? ¿O estoy derribando a alguien para yo tener la gloria? You see, live by God's wisdom and God's glory because they are enough. They are sufficient. Tenemos que vivir según la gloria y la sabiduría de Dios porque ellos son suficientes. And the last question I want to ask you is simply this. Y mi última pregunta para ustedes sería, Who seems great and wise in my eyes? ¿quién es alguien sabio y grande en tus ojos? Think about who in my church do I really think is great and wise? ¿A quién yo considero como alguien sabio, alguien bueno en mi iglesia? And recognize that if we're honest with ourselves, there are some people we think our church could probably do without. Y seamos honestos y reconozcamos que en la profundo hay ciertas personas que nosotros entendemos que la iglesia no los necesita. If we're honest, we'll have to say that there are times we feel like that person, maybe we could just do without that person. Siendo honesto, hay ciertas personas que sentimos, bueno, quizá él está de más. But when we do that, we're saying, God, you aren't as wise as you say you are. Pero al ser eso, le digo a Dios, Dios, tú no eres tan sabio como tú dices ser. Because every person who has trusted in Christ and been brought here has been brought here by God for a purpose. Porque todo aquel que ha confiado en Jesús y Dios lo ha traído aquí, lo ha hecho con un propósito. And that purpose comes as a result of God's perfect wisdom. Y ese propósito viene de la sabiduría perfecta de Dios. And so what we are saying in that, we're saying, God, my wisdom is greater than yours. Entonces nuevamente le estamos diciendo a Dios, mi sabiduría es mejor que la tuya. But look at the people around you in your church and recognize that every one of them has been brought here by God's wisdom. Mira alrededor de ti y reconoce que todos los que estamos aquí hemos sido traídos por la sabiduría de Dios. And recognize that even the person that you think maybe you don't need, Inclusive esa persona que tú crees que está de más, that person might be somebody God is working in mighty ways through them. posiblemente Dios está usando a esa persona de forma poderosa. Or even if God is not working through them in a way that you can see right now, God is working beneath the surface. Y quizás tú no estás viendo la forma en que Dios está trabajando en el corazón de esa persona. And there will be a time in the future that God does something mighty that you would have never imagined in them. Y pudiera llegar el momento donde Dios haga algo increíble a través de ellos que tú nunca te hubieses imaginado. And it may be that the person that you think is unneeded is really one of the wisest people of all. Y quizás esa persona que es innecesaria para ti, puede que sea uno de los más sabios de todos. Who seems wise and great in your eyes? ¿A quién tú consideras como sabio? Recognize that every person has been brought here for a purpose. Todos estamos aquí por un propósito de Dios. And treat every person as a wonderful creation of God because you don't know what God is doing. Y debemos tratar a cada persona como una creación maravillosa de Dios porque no sabemos lo que Dios está haciendo con ellos. You don't know what wisdom God is working in them that you need in your life. No sabemos qué sabiduría Dios le está trabajando en ellos que yo pudiera necesitar en mi vida.
And so love them and treat them in the ways that God would have you to do. Así que ámalos y trátalos como Dios quiere que tú los trates. So there I was in that tunnel. Entonces volvamos, recuerden, yo estaba acá en el túnel, en el punto alto, 5 stories up above the ground, a 5 pisos de altura, and I didn't know what to do. no sabía qué hacer. And there was a children behind me, so I couldn't go backwards. No me podía echar para atrás porque había niños atrás. I couldn't get twisted around to go feet first forwards. No podía acomodarme para bajar So I just went head first down. y pues me lancé de cabeza. And as I came out the end, I grabbed the side of it, Y llegando al final del túnel me agarré de algo and there were my children waiting, and they helped me get out. y mis hijas me estaban esperando y me ayudaron a salir. And so here's what I would like to encourage you to do. Entonces quiero motivarlos a hacer algo. Throw yourself head first into looking for the wisdom of God. Quiero que se lancen de cabeza a buscar la sabiduría de Dios And know that He is there to catch you. y sepan que Él está ahí esperando para agarrarlos. Amen. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.